السلام عليكم ليديزاد ومرحبا بكم في عدد جديد من حسكم بلانيت موتوكس، الحلقه الثانيه من طبعه 19 لصالون دولي للسيارات من قصر المعارض. اي ان صالون دو لوطوموبيل سي اوسي اون اكسبوزيسيون دو فواتور ديبوك، هادوما راهم حاضرين معنا. لو جروب حنا انشأناه انا والصديق تاعي منير شباح، نشكروه على كل حال وغايب، نبلغوا له سلام. درنا ونشكروا ثاني الاخوه كامل اللي معنا، لو جروب مو هذا اللي جاوا ساهموا معنا في السياره تاعهم. انشأنا الجروب هذا سميناه دراريا ميتين كارز، بديناه لو 1 نوفمبر اللي فات. والحق كي شفنا باللي تلاقينا بالناس ما شاء الله، وسيارات يعني عتيقه وكل واحد عنده حكايه مع السياره تاعو. احنا درناها يعني باش نجوزوا وقت، يعني هوايه كهوايه، يعني ملتقى ديجا دراريا 200 كارز، دراريا ملتقى السيارات، يعني اللي محبي السيارات نتلاقاو. والهدف الاول هو تبادل الاراء، لابياس، صبنا ناس مخترعين، ناس عندهم فكاير. كاين بزاف، كاين ناس خدموا سيارات ازيرو، يعني كاين مواهب خاصه في الجزائر، وانا حابين يعني يديروا لنا كحصه، يعني اراب جوت تالنت مي في الناحيه الميكانيكيه، ماشي في الناحيه الغنائيه. ولا ناس كبار وصغار فكرناهم في الماضي تاعهم، رسمنا الحمد لله كي رسمنا البسمه في وجوه الناس. السياره اللي دارت سوكسي بزاف، كاين زوج سيارات، كاين اللي راهي مورايا هذه لا سيتروان تراكسيون 53، وكاين لا فاريونت تاع ميرابح، لا فاريونت هذه هنا فولكسفاجن. كاين البوغي ثاني، يعني الناس يحبوا يشوفوا سيارات ما دارتش. كاين لا فورد كابري حبه من المقطوعين. كاين لا مرسيدس، كاين بون لا 604، كاين لا 604 ما يعرفوهاش الناس. كاين بزاف اللي يجي ليا يقول لي السياره هذه عمري ما شفتها، ما على باليش باللي تكزيستي في بيجو، في لاغام بيجو. يعني اللي عنده تحفه كيما هذه فنيه يقدمها للمجتمع باه يشوفها يوري للناس باللي كاينه هذه، وعندها فالور سونتيمونتال ماشي ماديه، يقدمها للناس، يوري لهم باللي كاينه السياره هذه النوع هذه من هذاك الوقت، وهي فيها تاريخ، راهم في مكانه مجاهدين. هذو نسميهم المجاهدين، هذوما خاص جاهدوا من بكري وما يمشوا.
Cette année, nous aurons qui est pour la satisfaction client et nous souhaitons, Citroën souhaite satisfaire encore plus ses clients, que ce soit en vente ou en après-vente. Il n'y a pas de crise dans le secteur. Il n'y a pas de crise chez Hyundai, il n'y a pas de crise dans l'automobile. Il y a un contexte qui a changé. L'État aujourd'hui veut pousser les concessionnaires à y aller vers de la production. Il faut savoir, dans le domaine de la production, le marché est libre. Ça veut dire que les gens peuvent produire autant qu'ils veulent et commercialiser. Par contre, dans la partie importation, en CPU, les quotas ont été divisés par 2. Donc, tous les concessionnaires, aujourd'hui, ils sont au même pied d'égalité dans le domaine de l'investissement. Nous n'avons pas encore l'information sur les quotas. Normalement, dans les jours à venir, ils vont libérer les quotas pour tout le monde. Et à partir de là, tout le monde pourra importer et commercialiser les véhicules en CPU. Et aussi, toutes les marques aujourd'hui, ils sont en train d'attendre aussi le nouveau cahier de charge pour la partie production.
pour cette année, quand on vient de vous dévoiler le nouveau Tucson. Nous avons aussi sur ce salon la nouvelle Grande i10 en 4 portes et en 5 portes. Nous avons aussi la i20. Ça, c'est pour les nouveautés pour l'édition du salon. Au courant de l'année 2016, nous allons introduire d'autres nouveaux produits, comme le Creta. C'est un SUV qui est en dessous du Tucson. Nous allons introduire aussi la nouvelle Elantra. Nous allons introduire aussi la nouvelle i30, la nouvelle i40 et le haut de gamme du groupe Hyundai qui s'appelle la Genesis. C'est des grosses berlines de haut de gamme. C'est le luxe de Hyundai. Dès que nous aurons évidemment les quotas, nous allons commencer à les importer. Kia Motors Algérie, elle a proposé un seul modèle à la vente qui est la Picanto avec deux finitions. Donc deux finitions, à savoir la Sportline et la Safety. Donc c'est le seul modèle qui est disponible pour cette édition du Salon de l'automobile. Le nouveau Sportage, il sera Inch'Allah présent dans les jours à venir. Commercialisé dès que les quotas soient libérés, dès que les importations soient libérées et que les quotas soient connus par notre direction. Sur la marque Volkswagen utilitaire, le produit phare Tana ou le Caddy, qui arrive cette fois-ci dans sa 4e génération, donc le nouveau Caddy qui marque le design jdid, mais pas seulement, l'intérieur est également nouveau, les motorisations sont reconduites par rapport au Caddy 3. On a un intérieur qui est plus pratique, plus flexible, avec des sièges qui sont amovibles, qui sont rabattables. Ça sera le 1.6 TDI sur la version d'entrée de gamme qui développe 102 chevaux et la version haut de gamme sera mue par le 2 litres TDI 110 chevaux. Pour ce qui est de la disponibilité et de la commercialisation de ce produit, ça sera dès qu'on aura reçu les licences d'importation Tawana, on pourra proposer les finitions, les prix et les délais de disponibilité à tous nos clients, Inch'Allah. النموذج الجديد تاعنا هذا العام سي لا نوفيل باسات لا باسات دو 8e génération. La 8e génération هذه كلش فيها جديد. En termes de design déjà, le design à l'avant avec les lames chromées et les nouveaux optiques, les nouveaux feux
sur la nouvelle Passat va donner un design plus dynamique, plus précis, plus sportif. La nouvelle Passat va inclure tous les nouveaux systèmes de sécurité, les nouveaux assistants d'aide à la conduite à le groupe Volkswagen de dernière génération. Les technologies de connectivité, ce qui est nouveau sur la nouvelle Passat, l'affichage tête haute, le heads-up display. L'affichage tête haute, ça permet au conducteur, sans quitter la route des yeux, d'avoir directement des informations qui sont projetées devant lui. Et en termes de moteur, Tenet, tout est nouveau. Madame, on a la nouvelle motorisation du groupe Volkswagen, le 1.8 TSI qui développe 180 chevaux sur cette version. On a en deux versions, on a en version boîte manuelle et en version boîte DSG, 7 rapports. En termes de disponibilité, حنايا عرضنا النموذج هذايا في المعرض هنايا باش نعرفوه الزبائن تاعنا وتكون متوفره ان شاء الله dès qu'on va recevoir رخصه الاستيراد تاعنا ان شاء الله نقترحوها على الزبائن. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une situation de toute façon qui est en voie de se régulariser. Donc comme tous les autres concessionnaires, nous avons des véhicules qui sont aux normes du nouveau cahier de charge. Donc dès que les quotas sont là, les véhicules seront là. Et à partir de là, nos clients pourront se rapprocher de nos services commerciaux, de nos référents, pour leur faire des propositions. On le fait déjà. Notre travail au niveau du salon, c'est vraiment de rassurer les clients sur le fait que les véhicules sont standards, donc standards du nouveau cahier de charge, qu'elles seront disponibles dès que les quotas seront attribués. Nous avons déjà quelques unités disponibles que nous proposons. Et la DS3, ça va être en deuxième temps, parce que le temps que, bien entendu, les importations reprennent. اورانج مبان بالبيت والله لاباس الحمد لله صافا الحمد لله والله على كل حال هذا وين دخلنا مي انا نشوف انا نشوف واش عجبتنا الطوموبيل هذه جديده هذه 1600 هذه وليدي اللي جاب باش يشوف باش يشري دونك هذاك البيع ما كاش حطهم غير بور اكسبوزيسيون. شفنا بزاف دي فواتور كي سون نوفو كيما الاخرى فيكول هذيك بيجو جديده هذيك بزاف فور بزاف واسمها الاخر لاكوكي تاعها بزاف شابه الديزاين تاعها يعني تجي تشري ولا جينا نفيزيتي برك نشوفوا لي مارك ندو معلومات جدد على لي فواتور شويه لاباس بان لي تاع السنين اللي فاتوا خير من تاع سنه ما حطوش لي بري.
nouveauté cette année, c'est la représentation d'une marque qui s'appelle Saipa. Donc, وي بهذا نكونوا لحقنا نهايه العدد تاع اليوم. تلاقوا الاسبوع المقبل ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه. ما تنسوش تقدروا تواصلوا معنا عبر صفحه فيسبوك اللي يظهر اسفل الشاشه. نستناو اقتراحاتكم انتقاداتكم. مرحبا بكم على العين والراس. طويوطا في الصالون تاعها في القدر في الصحه حصفوا في الصحه الناس قاعد تشكر فيها عندها صحه عمرها طويله عمرها طويله. ايوي بهذا نكونوا لحقنا نهايه العدد تاع اليوم.